Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malia. Je suis ravie et enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Mes amis, je vous propose une recette de sirop de sucre au faux miel pour préparer des gâteaux orientaux. مرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية. اليوم اصحابي واحبابي باش نقترح عليكم وصفة نستعملوها برشا، خاصة في شهر رمضان نستعملوها في العيد. هي عسل منزلي ناجح 100%، وسهل التحضير لكل الحلويات والمعسلات. تابعوني وتنشوفوا المقادير وطريقة التحضير، والحقيقة وصفة سهلة برشا وما تطلبش برشا وقت باش نحضروها. العسل اللي مش نحضروه اليوم مع بعضنا اصحابي واحبابي تنجموا تخبوه مدة عام وما يقع له حتى شيء، اذا كان تتبعوا الطريقة بالضبط اللي باش نحضر بها. العسل اذا كان باش نخبوه مده كبيره وباش نحطوه في الدبابز تردوا بالكم يلزم الدبابز تكون معقمه، ويلزمكم تخلوه يبرد على الاقل 6 سوايع باش يبرد كومبليتمون باش تسكروا من بعد الدبابز، ما كانش راهو يسوف لكم. Les ingrédients pour préparer notre sirop de miel maison, mes amis. Alors, il me faudra 2 kg de sucre, 2 litres d'eau. Pour parfumer notre sirop, il me faudra de gomme d'arabique. Ça donne beaucoup de goût pour notre préparation. اشنو يلزمني باش نحضر الشحور صحابي وحبابي والا العسل؟ عندي 2 كيلو سكر عليهم ايطرتين ماء، وباش نفوح الشحور متاعي وباش تجي ريحته بنينه ومزيان زاده كيف اتو نشوفوا مع بعضنا شنو باش نحط. انا في العاده والعواد نفوح الشحور متاعي بقشور البرتقان، عود قرنفل، المسكه الحره، القرفه، وعنا ينسون كامل. شنو هي ينسون كامل؟ هي النجمه احنا نسموها بالدارجه، وراهي تشبه ريحتها الحبه حلاوه، وبالفرنسي اسمها باديان، وتعطي ريحه ياسر بنينه للشحور وتعطيه بنه زايده معناتها اذا كان نحطوها، ومتوفره الحقيقه في كل بقعه وفي كل مكان. لهنا باش ناخذ مقدار كعبتين متاع قارص، ناخذ كل عصير وكهوة، مانيش باش ناخذ القشرة خاطر احنا مش نفوحوا الشحور متاعنا بالقشرة البرتقان. Pour préparer mon sirop, j'ai pris ma cocotte, j'ai mis les 2 kilos de sucre, j'ai ajouté 2 litres d'eau, j'ajoute un verre de jus de citron, l'équivalent de 2 citrons. Pour parfumer mon sirop, j'ai pris quelques badianes entières, clous de girofle, de cannelle, écorcés d'orange. Je mélange le tout bien comme il faut avant de fermer ma cocotte. Notre cuisson de sirop, mes amis, on va le passer en 2 parties. La première, je ferme ma cocotte, je le mets sur le feu et je le laisse 30 minutes de cuisson. Et une fois les 30 minutes elle est passée, j'ouvre ma cocotte et à nouveau je laisse le sirop sur le feu jusqu'à j'obtiens du miel. كيما ريتو بعد نص ساعة الكوكوت حطيتها على النار بالضبط، نص ساعة بالضبط نحل الكوكوت متاعي ونتفقد الشحور. احنا مش نطيبوه على مرحلتين الشحور متاعنا، يعني نص ساعة كوكوت مسكرة ونص ساعة الكوكوت محلولة. Là, mes amis, j'ajoute à mon sirop gomme d'arabie et je retire l'écorcé d'orange. كيما ريتو اصحابي وحبابي نحيت قشور البرتقان، حطيت المسكه الحره، وباش نرجع الكوكوت على النار من غير غطاء مده ساعه من زمان على نار مهيله في اقل عقل، والشحور نخلوه يطيب. وقت اللي يوصل نصف الطياب نتاع المرة الثانية نحط عليه مغرفة متاع كركم ونخلي الشحور يطيب على روحه. الكركم علاش نحطوه في الاخر بكل؟ باش يبقى لونه مزيان وباش ريحته زاده كيف تبقى في الشحور. Pour ma deuxième partie de cuisson, mes amis, j'ajoute une cuillère à café de curcuma à notre mélange. Pour la deuxième partie de cuisson, il ne faut pas couvrir votre cocotte. C'est très important pour notre cuisson de sirop.
نأكد لكم أصحابي وحبايبي مردوا بكم تغطوا الكوكوت متاعتكم في المرحلة الثانية متاع تطيب متاع الشحور، راهو يدخل لها الماء هذاك البخار هذاك يهبط فك الخليط هذاك وكأنكم عملتوا حتى شيء. Si vous voulez pas fermer la cocotte, mes amis, vous laissez votre sirop ça cuit pendant 4 heures à peu près sans fermer la cocotte. Là, on a voulu gagner beaucoup de temps lorsqu'on le prépare de cette façon. هنا الشحور متاعنا طاب بعد سواعة من زمان، يعني شحور احنا خليناه ساعة ونص يطيب. نصيف ساعة الأولانية في الكوكوت مسكرة، والساعة الثانية من غير كوكوت مسكرة يطيب في أقل عقله. لهنا خذيت صحفة كبيرة وباش نخليه يبرد في أقل عقله قبل ما نعبيه في الدبابس. تردوا بالكم إذا كان مش تخبوه، يعني الشحور متاعكم يلزمكم تخلوه يبرد كيما يلزم. بعد 3 سوايع هكا الشحور متاعنا كيفاش ولا عاقد ولا حاجة مزيانة برشا، وكي نخبوه مدة كبيرة يزيد يعقد ويولي أكثر من هكاك. Après 3 heures, mon sirop il est prêt, il est froid. Je prends des bocaux stérilisés et je le remplis. لهنا خذيت البيبيزات اللي هما معقمين عبيت فيهم الشحور. شحور ما تنحوش منه العود والقرنفل والقرفة هذوك اللي حطيتهم وك النجمة هذيك. راو إذا كان مش تخلوه مدة كبيرة يزيد هذاكم يصبروكم الشحور هذاك وما يفسد لكمش بكل. ما تسكروش الدبابز إلا ما يبرد الشحور كيما يلزم. أنا قلت لكم 3 سوايع، أنتم تخلوه أكثر من 3 سوايع حتى الدبوزة تشوفوها باردة بكل. راهو ماهوش كيما الكونفيتور. الشحور هذا إذا كان استعملتوهم بعد مدة كبيرة، يعني 4-5 شهور، حبيتوا تستعملوه لقيتوه يعني عاقد أكثر من اللازم، عاقد تحطوه تسخنوه قبل كل شيء، ومن بعد وقت الاستهلاك تزيدوه شوية ماء زهر ولا ماء ورد وتستعملوه. بالعكس يزيد ريحته تفوح أكثر ويبدأ أبن وخير. الشحور هذا نأكد لكم تخلوه مدة عام ما يقع له حتى شيء إذا كنت تحضروه بالطريقة كما شفتوا في الفيديو بالضبط. Voilà mes amis, notre sirop il est prêt. C'est une recette, on peut enrober n'importe quel gâteau. On peut le conserver pendant 1 an et ça bouge pas. On peut l'utiliser même pour le petit déjeuner. C'est un miel parfumé, il est extraordinaire. Moi, la vérité, aujourd'hui, j'ai préparé des macroutes. Si vous voulez voir la recette, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne Cuisine Malia. Vous allez trouver la recette. Et de toute façon, je vais vous laisser le lien de la recette de macroutes au barre d'infos. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer, ce sirop. J'espère que vous allez voir le macroute et vous allez aimer la recette. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis, la famille. Likez, mettez la cloche en marche pour que ne vous ratez pas mes recettes et mes idées. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. اصحابي وحبابي بالشحور اللي حضرناها مع بعضنا حضرت وصفة مقروض مزيانة على الاخر والبنة ما نحكي لكمش، نودكم ولا نشهيكم. اذا كنت تحبوا تشوفوا الوصفة من الاول حتى الاخر راهي موجودة على قناتي كويزين مالية. ما عليكم كان تمشيوا تعملوا دورة. في صندوق الوصف نحط لكم الرابط متاع المقروض هذا. اذا كان عجبتكم الطريقة متاع تحضير الشحور وإلا العسل تحطوا الكومنتير عجبتكم الطريقة ولا ما عجبتكمش. تحطوا البصمة راهي عندها دور كبير برشا باش الفيديو يطلع. تبارتاجوا الفيديو مع الأصحاب والأحباب، والناقوس تحطوه يمشي باش أي وصفة جديدة توصل لكم. إذا كنت تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام وإلا الفيسبوك راهو كويزين مالية، ما ثمش حتى مشكلة، بصدر رحب نجاوبكم على أي سؤال تسألوه. أصحابي وحبايبي إذا كان حضرتوا وصفة المقروض هذه وأنتم في رمضان إن شاء الله رمضانكم مبروك، إذا كانوا عيدكم مبروك، وإذا كان حضرتوها في الأفراح والمسرات إن شاء الله ديما فرحانين. ما يبقى لي كان نقول لكم تبقوا على خير وفي أمان الله وإلى اللقاء.